وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تلبسهم علينا فنضل ونضل. واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ووفقنا اللهم في الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ambil alafu kemana berkala mungkin aku bertanya ini aflakabu shikana torom. Magala dari nama ani kisi jamana aku kekerabai anak kesubuh anak kesyabu. Ini mohon masuk ke dalam senano kami mengakui segala alam afara usaha Allah kecil, orang kecil, kaum kecil, kabar kaum kecil barakah. Ni fili wala magale algo fanafani awye kaum kisi kanta kabo utana barakah ni. Allah kan difirman jangan minora ambul darabu. Agar Allah jadi Allah kaum faraja moga jamu nulu kumata mereka jauh an mamako. Allah ta'ala au kulingin beredin ke ansur ma fotawla aniketawla ila ila kulingin beredin juwa ni nabi be alama juwa ni nandama Allah ta'ala jadi sarora juwa na Allah ko nawana au kulingin beredin wana dia wana dia Allah ta'ala au nawana au kulingin beredin Amin for amin ke pakai ini jadi terus Allah dijadi nama Allah boleh doa amin. Berjumpa for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah terkisi Allah terina Allah terbaraka Allah berjumpa awak ini jadi kita. Ini awak masih Allah kan tidak pernah isu berkaman koran. Tapi orang beragama ni farana dari Allah Taala kasih korona, dari Allah Taala kasih di sini. Jawabun amanah benyom maya ta nyom hatilaji. Anda muna sobe leba punya doka dari nasib punya anak orang bero. Tapi bataki lo bayi lima dari al-aqidatul wasitiyah. Allah Ta'ala diri karwajemi abulno blani ambi alikobi nambi abulno akidah jirani ai. Anak orang karwogo selama orang Allah Ta'ala anak yafa Allah Ta'ala Allah pusara berada. Kalau Ta'ala diri kalbi anak faramu Allah Ta'ala berkodi numayu oko. Lalu Allah dari misi dan orang Allah kasih berakamai angin ini dari alam akhirat. Macam ini atau macam Allah kadang tu Allah dari bersebaya Allah kan awak ini. Dan ane asma ane kasihkan Allah ko kabe Allah Taala ta anjilin sama Allah ko ibne ka. Allah kan infoni kan latih kan lasabati kasihkan Allah ko nyami nabi ben Allah. Orang amal maslamo wala data manu qur'ana anda terlalu manu ka adai dan nona. Allah Taala mengucap anak kau amat seroshi lo nama dari Allah Taala kasrai anikra mulu kasrai. Dan nabura ayu dan taman Qur'ana boleh. Nabi Allah Taala foto. Orang tu kena
ko ke ko na mera ka to enta lo fona la kai ka uchi ka foto da nema an kisibi ai fona ta ni ko kaya ne ele bela bidina muslima manto ali ni chema manto to bela bidini chema ala ko franfe no ye ala ka manto la karni anaka ko nyaw selama manto ni chema manto lu bela bidini kona o selama manto fana kona na jakulu chama le ara Jamakuru cama lebih darah. Mungkin orang dikira mengurus kata serah kaya fakir mereka belajar mereka kecuali nanti baru lupa. Ulu hukum juga usran makan itu ulu ifadicen masalah matu bela di nukonan. Nah, nukonan amu koduru ni ulu ni jauh tinggal so nukonan ala punya. Yukum wala tamanuna hukumuna nanaka kuncheni sabo ka ponye no ikramu ngori leche noy wote ni ko fe kazaka jilalike alaka mamjumi naya foko alau kala sawate jumela shisana asan ko tanbia akatan flo sanfe no to kelena namo alau kala bina kadan flo amoti awa fokubali namo ala bina kadan flo tawa pati sana namo ala karabina akan lasi sana utawa ko ala kadan flo itu mayo mani nadi ele hakli ame wala maki dusuna ame sabla ala ka kuna anga ko tikeli ala ka ko bidana dan flo mereka ko bidana kalau macam ni, orang makan muka buruk orang nyan, kalau orang kaki ulah, ayu fok walandak termina nois kita ni. Na jika walandak mana boleh femika, no okunya boleh kan, na berfahumaya cuba terkadu fi uluwihi, wa ma'iyatuhu subhanahu. Aku faham jawab maka kajian korban kalimanya ni kafuku awak kalau kerasaan korban ini abisan jauh dari mana Arab ini akatan fahmi wa makna kaunuhu subhanahu fi sama aku apa-apa Allah pada sana ukor fana nani ukor chuna na nani no wani wala na tarike ukma kan damanuka wa adilla tudalika ani wannan na ukunya ka wa ala ya na ka chidero ani hakli la takma kan mugani awadi be hakli ya mani hakli tibara kabe kamache kasolekama ni Allah Taala surama bikas lina boleh bukan ni Allah Taala kajian. Wa kamache ko amma Allah katina bama no Syekh Islam Ibn Taimiyah. Aku kullu awal kalam alladhi dzakarahu Allah min annahu fawqa al-'arsy. Aku kuma ni andaba Allah Taala yulakai. Kafuku al-alau kalami rasanya bayi nasa sampur tanebe ingin dapat mengadakan lahaluana tuana manturaku alibila shisanfe wa annahu ma'ana utukri baranaku al-alau kalami nismaniye hakun ala hakikati aku ini aku punya bela aku punya bere-bere Naku Arab Arab sampai yang leru, apa belajar kan? Antara lima kabar apa? Naku Arab bina kajoi, apa Arab bina kajoi ya? Mencuri mana? Mabur. So kalau cuma bulu mohonnya na, kalau bulu mohon hati lagi Allah Taala kajai. Aku kufran dia.
Madura nemi America, Imala Menike, Itigo Kalama, Imako Wike Told Maria, Alam Sanfa, Uncle Tuma, Alabinani told. The second told. But the man in Abu Alana Amba Potikili. Ele sira kema bora yeto bora sira kadi awa February minalira meti ala kapura ala nana amba potikili bora ko Allah taala di nasi santo kamba bla koro yere deka ko chano anga ni manyani ni yere kalau aku cheno para ala bin nasi santo Futa ala sana Wamubla Awa Akoy Reyla La yahtaju ila ta'rif Ako makami furako Amma kuyateo Kumakani Yemani nakabla Korbereka Awa sama kuatura Ala karibila sisanda Bila sisanda Ebu kore kina wale kumula Jangan kita boleh fara Ala kita boleh fara Ini bukan jafar alaiya. Ini bukan jafar alaiya. Alaiya baik orang Alaiya baik jafar alaiya. Ini bicara tentang macam itu nak besar kono Allah terata biasa sampai kono biasa orang sampai meski ni orang supi anak tu abadan fin pasal dafin bukan sampai. Ia ada fasilitas tinggi, ia ada fasilitas tinggi. Fasilitas tinggi dia pun sampai. Kita perlu yang aku awal. Alami atau barang mufo, ni pun ada macam barang macam semua barang ni do, barang ni do sorat pun ada do bola, barang apa pun ada barang ni mula barang dia. Alami mampu mufo air berapa mampu mana disoro dan forna obaga papo alaka o mantuni boroda mantuni kenya ini tahu dia farina bolanda temeni na forko alai furusi masaya matis na furusi matis na furusi barago patrofoni lo ezali patrofoni alaka patrofoni kenya kene tahu ala parti belima ala katiba memomi telefoni be ala ka la tromsa bula ka bolba ala katiba mani da kujan farwa mani dan da ba au bola so be ba ala katiba ala ta amna femo buara kada auma akira kufuwe mabwala ta kira bufana hadisu kursi kona apa kalo kene kampe ana madeni gale mo wadi tabara mo mana bako nani ana madeni be ani jino be ni sarau mi masarau ko mo oni na ka ana madeni min saraka teme ani mi bebi ani mi mo wolo ko na wolo be ka fana mo ka ta ke ka ba kele ka be ka ta fala ta ya ala ya mi de de kule mi de kule mi de be ka ta fa wala ka be de ta da ma kele fuka ta ba o ti foi bo ala ta awa sortara no na fego ko bisaya ke ina forme kono mata da to bajira ka baji awa tanga kene ka babo koni do bo ala ka sorra ko mo na dale kono mata da to jira ne kene ka babo do mara ko fege da jira fon do ala na on ko tikeli Amma kepala ini masa mama bukan masih senang ini ada, betul. Mereka kalau ala kena ini masih senang ini kita, orang makan masih senang ala kena ini kita. Kita tahu, kita tahu. Ala kena
ya bi bulbe ni kame ka tisna kan nasiba bulbe ka akan na tu buladi buka ayo ayo mino ko di juwe ati hinora ati makarora ama ko ala ni masai ko ka tisna bulon ke ko lo ke la ka tisna kan lo ala kan ni ke ya kan tisna kan lo so ala ka mo ko mamchumu be do alana anwan shuruna na badura utawa ka ko na ya ko alama ka abla anyage ka ko ala tawtura utawa ka ko ani alaka o mamchumu mo ta kikiro ala na talo mo to talo kinte no chowa kinte ko chobo forana ko ka fɔ masakɛ bi la si sanfɛ sabati bi la si sanfɛ o cogo kelen fana ko n'a bi ni anw ye ko an ka o kɔrɔ bila kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de kan an kana yɛlɛma a ko yɛrɛ kumakan ni magoya ti yɛlɛmani na o k'a fɔ k'an b'a kɔrɔ yɛlɛmani fo a magoya t'o la walakin a ko nka bisa yusanu ani zunu de kɛ bi la. Kumene ni maka sudah kumila korsi karena kabo Miriam dalam tauba Miriam ni karen pasal bos kan Miriam dikecil ni ko misal Miriam dikecil dalam soalnya mira fana ke mira ni awa alsira be semba como alsira ke galon fana ora wa mislan an yudhanna anna zahira qawlihi fi sama ako misalnya kira ina foto ka miro ala kana ko kafo ko ala Allah taala bisana nala ko ka bisana ko ro samuro le biriba ona la do kana miri kabla hakila nala na ko ala bisana fi sama ko ro le ko samuro ere le biriba ona ko te ala kusamaro le birimba kuna kutiaro tare o misala fitiri kanti maka kubo inya ko au mira suri mira karutari samaro birintara kuna re ala misamaro sana samaro era kado samaro bele bang yawa samaro kado kama chabu na farayana ako wa hada batilun bi ijma'i ahli al-ilm wal iman aku mau memang miria sta sunyuanya kalau kena korafu kuari ala bisana le miria bela hakida kuari bisana samaro le birimba kunani le ya faru miria tan ona bela koye kojugu bale don kena bero bele ni ka be kankane koye kojugu le miria jugu ale miria matale limanya don kena bele dinin bela kan kafu koye miria jugu le ko miria kuntani kumuna fa inna allaha wanda ma Allah taala kai wasa kursiyyu samawati wal ard wana taala mi ka kursi na faru kursi ameka ya rakam ze ma fa rakam ameka ma arkan forama rakam fo yeba ko karate ro para ka kursi mo fo yana de mo arkan julakante kursi ni muli ko fora ayatul kursi lo kona ayam yo ba fa ko ayatul kursi no le ayam bele pay corona nande a'zam ayati fi kitabillah ayatul kursi wa ayam bani ya faru amfo ayam ko ayatul kursi mule kursi ni
kursi don ta tere la kante ara kam ha kursi ni mwe don kala ka fotara awa ina fa Abdullah ibn Abbas ba fa hangana tuwana aku kursi mawdi'ul kalamain rabb mawdi'ul kalamain rabb wanda ma Allah ta'ala sen fla la yoro le kursi amako mi ala sanyana aka mekani ala sanyana ala sankorota ka fo ko ame ala ka ko ni buna na ma do ko kekelenye ka ko mo ma kelite masado be o kam masara signa be dara o sembla ro fana be masara signa be o sembla fegera ka min dara shedin fana do ala taala sanya be aye asakorota ale miye masaya yere tibiye masaya ba ro bolo قل اللهم مالك الملك مساء مربا مساء تجيا وين الله تعالى يقول أباد ماما مامياتيا أباد بوشيك أبو مامو مامياتيا ini pun pasal masa kalau ni waktu ramai kerja sejurah masa ini ramai dulu masa ini dulu Allah ini tahu apa Allah ini dulu nama fitini de emi maisira ke foi ora o Allah taala ko assembla yoro aka masaya kono abu foi no ko kursi ana yereyo o assembla yoro ni tuya fo onyana abu wasi'a kursiyyu samawati wal ard ako assembla yoro kwa awara ka bonye ka samolo dukuro be gidi datu aka bon samolo dukuro be gidi ele na ka sanala para ko kale lisana dele ko ko samolo le biri wala tara tuna ala be ka ma ko assembla dama don kala ko fota ko o wa ni be ka tin samolo dukuro be gidi ka nene ko Allah telah berfirman sama apa abe awa sana nama di sana ni doka bila aku samro ira di bawah mas dok mata afamu nyagere matu nyagu bere tumai ana foto ko na sigi kono am tu ba fo ya ko Allah telah sanfe ala ti yoro bere ni doka o makan fana awa mi na yo fuga teme ani bitani o awa o nyami nyona to kelete ala yere bi sanfe ma bi sanfe to wa me asamolo le birinta ko na ko me on nyawara asamolo ba sanfe to wa no tele fuite ala sana fuite ala sanfe ala bi fe be sanfe ole ma o fo ko ala bi sanfe ala te tumale ala bi sanfe to sanfe la bi fona lo fuite ala ere sana o masale ala do na ko ala bi sanfe akana bere hakili la akana bere ka mirata la ko abi sanfe do sambulo fona birin ba ko na o masate ala ala ka boma asendo blaro masabani awa sem fla blaro sanya be ayi asankoro tani be atoya mole bele dina amantu bele dina akofo bele dina o masabani sem blaro kama o wani be o kabo katema samolo dukuro bele dina ani samolo dukuro bele dina bonefe no go otora la yele sabati qur'an aya ko wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard munabira ba tambi ni beko kasho ka foko Allah taala kusamro awa samro de biri ba kuna tuni ala ko foko ka fo fi sama ko Allah taala sana do ko samro de biri ba kuna aya to to da de we biri taala kuna ala le bi fem bele de sanfe donc o kana o bira su no na ka mai dia yang berkuala bisa buat kita kusam lo lebih balap ada kana lebih jata ada cemilan mai ruang kalau macam nak daga timur
Aku Allah Ta'ala minabu mira juga minona tara kabla Allah kan kaswato juga. Aku yumsiku samawati wal arda tazula. Bana leken be kasangro ndo kolo mena tigeye ko kana be. Ko kana be ka boy. Sangro mi man tunata. Du kolo mina sigin ba kata. O flag bela din kala leken be ka mene. Nala mamene sangro be be am punaya aberi nyami aberi cham ona ala ma kisra mata. Kala leken be ka meta. Amala kembe ga femu mene ko be bira tuna chol mala kimilo. Kimilo o masate Allah Ta'ala to sangolo amene be andama Allah Ta'ala buru ambal maslamo o kama ashit siga bo awa anona nala tima amane o fe flani mene wato bille ngani nganani awa o de ngali ngakona naso awa abebe nyami o jogora sangolo bille ngali ngano so kabe awa dukolo ka awa afla be chi mo bi safe ani mo bi duma be ni chen be ni halaki be ma ko bisa alama kisra alama taala na masabani ka setigia anaka kona tigia o sefe ai ni fem flag be la ni ala shi siga awa de ngaleka ala siga awa lama abe sawatin be atugura ulo ka ki mayorogera Aku wala inzalata in amsaka huma min ahdi min ba'dihi. Aku ni awani fem flag. Nala Ta'ala ya bolo ba ara kwa mona be. Jona mseka mala Allah Ta'ala ka mene ko. Ala ka blani ko fe. Jona be ku sebori, jona be ko fama bora. No msira samana mena ba ka ke. No msira do ko mena ko ka ke to dora de. Oti be lo. Oti ati jinara kuma te mo ba. Ayati mora umate ono ngere orosa alaka ambele dinbe ansema oroka maale lolo mi na nyawa rasafeta ni lolo de tigira ba bebe mosika akumeka ndio afanya yona be lo sika lolo kumeka alete lolo mi afitini alete ni samulo yale tigira ba bebe donc so wonne lolo fitini mi sambolo da no tigeni ka be bela do ko ko mo se ko men ni sambolo be ba yele ka tige ga be donc so wonne na rate mo site dora anama ka ko ala ka ko ananga ko kelente akon ma yoro ga to do suratu hajj ko na ko yumsiku samaa taqa ala al-ardi illa bi isnihi Aku Allah Ta'ala ni kene be kasamuro mene antaka ala al-ardi mukama kana be dugolo kan ala kene be kasamuro mene ta ala ya mene mukama kana be dugolo kan aku ni foile ni sira kana Allah Ta'ala ka gente ura kayira samuro mi be amsana dugolo sampe ngalo ka mene tute ayoro atuna be dugolo ko kan atuna be dugolo ko kan ura analo ka fo kuna farbola tara insan do korote wanga miri usamoro le biriba kuna oke awa dure ya akan aye ato tugura mal maslamo ana ko bira sugun nonta analo ka fo ko Allah Ta'ala bi febere insana foti Allah Ta'ala safa kama kana choko dalla genda tuno ako anama Allah Ta'ala muhammo wa min ayati ako kawana Ta'ala ko do ratunio anta kuma samaa wal ardu bi amri ako samuro anu goro bele ni kasawati ka jo ni Allah Ta'ala ka nyamara kai nalate ishitido awa ko ni tume ko mi ni obi Allah Ta'ala ka awa masaya dafani raona ako tidore ole samuro dugolo ibo bele ni jodiye awa ni Allah Ta'ala ka ko do naka ina naka kliye awa be jora na bele ni majenge amma linga kafo kuma te ka ko na be mowoka ako Allah Ta'ala ni kiran ke bagaita we Allah Ta'ala ka ko do kai ramona umi naka na andi manya andama Allah Ta'ala
karoche ni ramona kafo ko nafra ko ala tala isana ko korote kafo ko awa fende binimba kamano isamule ala tala isamule sanfe ale isamule konole abu samule sanfe awa foi fanati ala tala sanfe الظاهر ليس فوقه شيء الله تعالى لسان كرو تنبه فوت الله تعالى سانا وراكنا كيما يسقي أناني ونغير قرنا تقولي أهو وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته أقول كلمانيا كفر الله تعالى مسؤول يعني بيع كدافعنا كلمانيا كفر وأنا مسؤول يعني بيع كدافعنا ko ta bari ka fo ko ala tara sankoro tani le ko ta bari ka fo ko ala tara bisana ko to bari na mo sa ko ala tara ka suru aka jona o ta ira ka fo ko ti sanfe parce ko fana mo hakili polo doni mo ni mane be wala malon bete ala ni mane bete aba hakili polo to mana ala ka sura ka jona ke sa fe to ma na sura ka jona amiri ka fe am ke sa fe to ma na ka sura ka jona donc na ko sira ke o sa ko to ma am fo sa ko sura ka jona ko o sa ko to sa ke we ko don ba ye ele ba na ko la mo le yo ala ko le ya ni mo le ba ko sira ke mala ti mo yo ala ya alaji donc na nya kwala ti boy sa na mulo ala ya alaji to ko mal aya e fo yana to na we afo to wole da ama fo pale mo ama fo pale chinai ama fo pale je pale aya e fo to ma ne ala ta nita kono kira mo moru ka makana amo de fo mo wole anti temoka anti dobara ala do fara afura nyami fara mamba fo nyami fara anti le malikara anti falikara anti badoma anta fo kwa dobita fona kera aw famel bariya bole am siga example tadoro famel bari bolo maka ala ka placiti amafana awa wala wala fana kona aka placito sidore lillahi mathalul a'la lillahi al-mathal al-a'la mamtu son kono tanyo bele geni ko be Allah ta'ala mo shiga mamtu masala ta'ala ora haklima ala ka dam bele geni ma do ka fo ala masum yani be akadam fona o ta bari ka fo ala sana o ta bari ka fo ala korota be sanfe do ta ma ko amma ako kad dakhala fi dhalika al-iman ako limanya ka fo Allah ta'ala ka suraka jona Allah ta'ala bi awasana fo ta Allah ta'ala sanfe ako fe dona o limanya ko ko nya do dona ko na mimbe ma do hakila o paro ko hakila o la wala ko bi annahu qaribun ka fo Allah ta'ala masum yani be masum ya masal na masum yani be aka dan fona mujibun la jabi masafana lo na be aka dan fona ka kuma kam jabi lo ko wele kaw kama jamaa baina dhalika fi qawli kuma Allah ta'ala ni fen fulan farano kan aka fota ya ko no jumae wala ka suma ka jona ko ko wele ka fa jabi ala yo fomi awa suratul baqara qur'ana aya keme ya ni bishiga anwarana ala ko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib akodo mana awa ekram malu ne ka do mana ne Allah ta'ala ni na ne ke to motu mana afo nyana fa inni kuni ala tigi da qarib ne Allah ta'ala ka subu kana ayewo nyakoro ko ala bisana ko kamale no ko ne wele ko kala yinu foye fo ka pereni ka Allah fo ka pelo ko ka korota no te montame on par ko masoma
ukablo hakira ukablo diskuna no bi ko ma ne afone alai ko fetaw irane alala kane Allah taala deli o tumara amase ko kan korota amase ko pere kuni Allah taala ka surura ka fo do no ni do ne Allah taala ka surura no lo famala to ko ma ni mo yo ka jaira ibe pere ka o na ta ta me mara to masai ala na ka awa sanaya ka fukale ni sana foi ta ala sana ala le be fe bele ni sana awa o mantuni de utaira ka fo ko na mo ala bina ka mo ori ko sega ko ala ka ko na ma ko tikele ala ka subhana awa ale re ka futara ako jibu da'wata da'i zada ali ako ali ala ta'ala awa ale bi wele kala ko wele kam jani manam na ya wele ulo ko bakira ne man kisibi Aisha rodo sorondora ugu peren na no ala wele wa kita ko Aisha bare ka dono Aisha atigala tala to masai ka ko peren ka na ma peren ata ne ako inna alladhi taruna ho ababe masami wele latane akrabu ila ahlikum min uluki rahilati ako kasuro awra ka teme aso kilen doka awa nome kan talaka wala ka moto vala aka moto bidon wala aka mobli awa varande ko awa ala kasuro awra wele to tumana ala wele tumana ala kasuro awra ka tuma awra ka faranga ya la nibi awa moto kan awa bidon ko ne ibulo bi bidon kan wala ma faranga o fala mi ba kan kibolo noranta yala ka suri dayo wala tara bi ka su ka temo wele bi ka manam ni ala wele da manam ni bi ala wele to mana to ra to mi ko bonne hakki ma ko bonne hakki ma ala do no go tuaro na ala ya ka ba ka su na windi manya nai ka sa ta ala ta sabula ala ka ko na amma ko tikeli aw ala bi se fe bele gina foti ala tala tese famati masalo setigi masalo miya dia abole ke fa'alun lima yuri awa kabara frate ka foko awa ma ke tolma mimiri mi joro mi plan tracé ala ko fotoye inma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun nyakuru nyaye to ala ka ko na on ko tikele ura kama chobole forasisa akuwa ma dhukira fil kitab wa sunnah bihi wa ma'iyatihi aku femi la karra on ya ata gafi ni ko no ko na ko makawi anikra mamaru ka makawi min qurbihi ka wala talaka masum yani lila akadda fona wa ma'iyatihi anaka kenina naka damfo ye qala binaka damfo ye la yunafi ma zukira min uluwihi wa fawqiyatihi koti barnike kabo ala tala ka sankoro talila anaka sanfe yala ka fala sanfe kota barika fo kono tala binaka joni kota barika fo kono kasura ka jona na ala bi sanfe me o to kele fana akasura ka jona ala bi sanfe o to kele fana abina ka joni abina ka danfo ni abal maslaho فإنه هو مسبايا هو الله تعالى سبحانه سنبي أيه ليس كمثله شيء أبو الله بلونته على كما يونته على يرسم يونته أما على ليونته على بنيونته أكما يونته أسمع يونته كفوكيم رفيع أسمعنا يونته كفوكيم رفيع أسمعنا بونيبا موته ala nyomote abana ala le nyomote anote moni bele nita lesa kamisi shay ala nyomote ko foi la gedina ko foi ala bonyomote ko foi la gedina ala kema nyomote ko foi la gedina ala suma nyomote ko foi la gedina ako fi jami'i nu'utihi ala ka mamtu bele gedina ala toya bele gedina ala awa
ala ka bara bele dena ala ka ko bele dena anyonte ko fuera yo lo fuera sisa ni ko ala taala furusiri masai amma ko karmatis na furusiri awa furusiri jom e ko karmatis na bolo foni be na karmatis na bolo foni ala ka bolo foni gelete esa kamis ni she ala no wate ni mo ala taala bin hina masai ka bin hina amma we ko karmatis na bin hina e ko tismu kai sa ko ga bin hina sa karmatis na ga hina na ala ka hina tikere amma ko ka e ko non mi cerale ko karmatis na bon tere ko non mi cerale amma ko ala taala le lori masai ato ko ala le lori masai ese karmatis na na kaloni bani asala kama akalon ya ala kalon tikere amma ko da ko fama di kera ko te fama tigili ko fama di kera amma ko ala de al qawli ko fama tigi masali Allah taala na ko karmatis na mi ba on fe ya ko fama tigili ala ka fama abu kera ala taala akishmara taala fitini hali fitini hala kujere afama tigili ka fama ti foye ala ka fama ko zoro ala ba ora ala bononte ko fuera ala nyona te ko fuera dina ora ngaro ala kelende aliyun fi dunuwi na probo ala para ka surona o sunya ni kona na samporo tanibe o sunya ni kona samporo tanibe qaribun fi uluwihi na ala taala ya famu ko awa akasurona ni de o sunya ni fara ko de akasurana kasro akalisana akasurana kasro alisana wala ko na ran ko tikire nai alaja abi fen sama kasuna nai alaja abi fen awa abi fen sama ka de ese ko ke ngara le ko ke ukasu ukatno ala kalam kawo ko masa nai alaja sisa na awa 24 heures mais normalement les journées complètes un jour c'est 24 heures ya famu au 24 heures mais na alaja aba samaka sunya sisa atiso na kala kala ose le bada ose bada ya donc abo ke ka so abisana donc afo bala ka surele la et puis après ça fait et le canal pour se faire tout le monde parce que après quoi on peut aller là le faut pas se faire et le ka ketaro et le ka ketana la ka keta ikilio le faut pas se faire kaloni na et le kaloni la kaloni ikilio le faut pas se faire famana et ka famana la ka famana ikilio ha do fona miri yoro da ora ado mahakli dama kwanza ay hakli dama kani bego bonona kani sabo bonona kani banu lu bonona hakli ni kama anna hakli dama ko hakli dirama masira ada lo hakli dirama anna ala bo ka bo fengero la anna ni fengero suma anna ni fengero kenya hakli dirama ni kama bar maslamo Orang Allah telah jadi hakim yuma, Allah kan dia bela jadi yuma, Allah kan bela jadi kaya, gambar seras jadi kaya. Rosa, alu foromnya la, ko Allah telah kasih rohana, dotai raka for, alu sunyani, dotai alu mana telah ini betul kalau kau hanya dofor orang cemai. ونجات من عياد وفور أمكرر أفوائنا قلت منامنا نسي بعض سلات منامنا فإن الله كبال وجه المصلي قلت منا الله ترى إليه بالسلباء والنيافة الله ترى إليه بالسلباء والنيافة وتا يراكا فوقويري ناسين بيوكوان مقارا إليه ولوكوان مروري أمالي إليه كان بيرو رايو na francois be nyeso mo ko te ka ke lo be e ka so ko tuwa na ko ra ko ko ro inde na le machine de
yo imagine ka la roya ala ka boma ala tumara mala na ke elenge be sela no ko ba ko ma aka surura tumara ka fa sanfe nyolo foyena o ala ka ko na na ko keleye miraki tigile ala ka ko mi ni mo siga fe mi keni o tigile ala o ke ba ya ala dan fe siga fe mi keni o ke ba ya ala ala ka to asanve abere suya alera ala ko ke nani yere ka lonya na ka pisasi na ka kodoya o ka mo ala taala na di fe bere ni wa hakni mala ka dawo rosa mbal maslamo o no na gere malamna na fo onena ko anama Allah taala ba ka subhana ba ngure kam jadi onan no ni bere dini ko nyowe ka ira ona ko tumanu kono masabani abisana awa ngaonata be akasetigia na kalonia ukona na awa anaka fungatigia ukona na abe masumia auna awa kabe ale Allah taala ya kama sayama kurama Allah taala dili halbili alaka ambele dini be onso alaka ambe onso rosa kama chako mama huwa min al-iman billahi wa kutubihi ako limanya do imi kalimanya ala na ka gafe o do e gafe jignuwe do e kitabu jignu kalimanya ala ma da ko kalimanya ala ka gafe jignu ma ko do imi gafe do kacha tawrata o e gafe jignu do injila o e gafe jignu do Zabur, we gafin jigini do sufe Ibrahima, we gafin jigini do nani mona geremi dasira ni mani da masimi ya fam anga dolo ay na do ala ka do fanya ala e ma do fanya ora mara ka mo mi ikali manyani kelengene pere di ma oni manyan do ko na re ako al imanu bi anna al qur'ana kalamullah wala jonga ni manyan ka ko qur'ana bi ba bolala kalau telah bermakam, sebagaimana punya bi nak macara selama 2 bulan waktu temanuna waktu temanu makam kelengnya be ambai di mina. Sebagaimana bi bambolo fin dan do medan te. Ala ka makan dana wala madan. Malah tidak ala kan bebe ase. Dogo kurana aku di mana dua ini maka di mana alam mereka syurga di mana Allah telah kafir semua fana. Ko dua ini kan di mana kau Quran bagi bang bola on selama boleh kalam Allah di Allah telah bermakam. Ikan di mana ku Quran ini Allah telah bermakam. Nah do frapa Allah telah bermakam. Fana Allah bermakam. Kuma ya Allah bermakam. Kuma we ala ka tuya do we ala ka montu do ni kuma ka ala ka montu do amna fo ko ala ka ka kuma kan dana wa ni ko ala ka kuma kan dana ro bara e dana ke do ka ala le ga bara e do ka ala we o ti do ala ka kuma kan da ala ka kuma kan da ni corona ka ala ka kuma kan do ala ka kuma kan ni mi corona ni kuma da na finte me ele ani ka fota ina kuma ka obela ka dafe balo ni maso ele na kuma mi boida le kuma na kan tuwa ni ani yere bele ni am be ala ka dafe ni ka kuma ni dana yere ba kun dana ka wala ka dafe an kilingen bele ni to tuwa na ala yere kuma mi fo nambo kana suni kile korana umada amsira fo 7 be femina o feni dan fen asen be plan min kan o e papier min kan papier ni dana amso ko fo
me kuma ni yere ko agora ala yoro ni kuma ni mada qura hakli ma ala kadam ako munazzalu ghayr makhluq ako kuma kan ile jigili felo a jigirani kabalo talafe ghayr makhluq na ma ke awa dan feyede dan fente dan fente to Allah taala Quran fo kama tu ko Quran ni ala yere ka kuma kan ka so ka fo ko Quran fana jigira ka bo ala taala yoro to abin ni an kelingen bere de fe an ga o ni manyata an ga ni manana imaye min bayra ka ko ala taala ka kuma kan ala yo do fo ni surat at-tawbah Quran Quran ni ko ala yere ka kuma kan ala bo fo ni adora kama akwa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'jiruhu hatta yasma kalam Allah akoni fulakafu mo ni kalabe aw no ni nyonche islamaya ka kalabe aw ni nyonche odoni na lambuli kana ka fa aw islamana kana ka fa ka hakli singri nyamalo ne basiri so ofe fa'jiruhu ake selama miyo ka awa ojo sola soro inka me awa tunaya inka me ka kesi no mukama hatta yasma kalam Allah pasina bi fe ne selama to amana ka ke nyaw nyama akala ka maka ne fe dora ala ko ila kita me ka be hatta fo yasma kalam Allah fo taala ka maka ne fe fo taala ka maka ne na ya la kuma kan donara na la fara ka ke mana jon ta fara na ke sama na ta kuma fara sera ala ka ma abdi ko ma mana an abi hakle sigi ni basi ni sekni to so yona ki ka la se wala kana di to ma ala ya ko ma ta anaka joson anaka ko bere ni ki kana di to ma kana di to ma ika takatana yoro mi ni basi tisana yoro mena na ele ko kana ko joson lalo kabara akika me amana ku yeju me hatta ku fo yasma kalam Allah for na Allah ta makani e musna malu kono korona ka kala le ana na bere de ke ko ma be ke misiri kono lai amna sigi misiri kono rama sigi kandu kono de baya kono na ibi kulu Allah lo to ko kala de baya re ka lo ja ko ba fa do lo korona kana beke do lo ko sigi misiri lai ifna ka sigi lu korona ka korona kala ebi fitin no lo re akala hani mi chama lo do kala sa kana beke misiri korona lai kana beke kala lo ni ka kala mo ifna kana beke kala lo sa tuka ado kala lu korona amu ya wanyuru kela unai wala amana beke awa katua fo boya ka ina ka korona ko lo lele lo bisira atua mo wanyuru ka ke boya de fe fo ko ya kana leke awe mo ta ni tuko na de boya fana ta ni ko ko wa hakli malaka dam rako korona bani munazzal wa jigira ka korona wa Allah taala ife Allah mo fanya surat al-hijr korona agama ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ako ali Allah taala min ka sarat me fem bere jeni kane ali ala de nazzalna dhikra ali Allah taala de ka hakli jigi fenji so ma so hakli jigi fena korona kera wa be ko e korona de hakli jigi fe korona de hakli jigi ikabara ma bini itu nyina na be hakli jigi ara kunu iki kontri ikabara ma kutami itu nyina na ko kafrika tu akeda be hakli jigi ni mai de na ni kora ni mar arti ni fere abi hakli jigi fe akona Allah taala ni o jigi ne le o jigi balai no o hakli jigi fe ne mo shita pro shi balai ne Allah taala yere ya ko shi ba na ne cheni kelo tina o bolo dora ka chi kane Allah to cheni kelo tina o da dora ka chi kane Allah to ala gune la ko shi ba
yelema kela tina obolo no da dora ka yelema ina fodo ta yelema tugamya tawrata yelema injila yelema fenkeli mi sira yelema we Qur'an sabu Allah ta'ala ko ne re bi ko si parce do tina jigi Allah ka gafira to ni gafe ko ale gafe la mai Qur'an le gafe la mai ngerete ina fo Qur'an jigi la ke ba mi fara woni fana kidi la mai do le tali ko kuma Allah ta ko ne le fana bi ni ko si bara ko na kremi ko ni no ne ala ya ka fota ide ne le ba ko si bara mo sisi na anyamia ne wala ke ba nyami don so garami do se na e ba fara nyami mo nyate ala ta la ni to ye abu foyena kuma do ro ati hakki la ko mi na foyena wala ba foyena ta e jo mi na bla ko le ne o bloc rare ba to bloc rare o bloc rare na ika fliye da ala ko ma kan ko aha pura hakima ala ka da hakima ala ka da pura purana bani abura nama ala taala yo ale ka ji o ji ya te ka ko jira na yo jibira chira zira le mai ka ka ji na no ta ji ba ka ile ala taala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr abu ali Allah ta'ala de corona banjigi la tige su corona no sumuro kalo su re kuna Allah ta'ala de Qur'an ji lailatul qadr sura no la tige su don kayana corona na la ya ji awala ka kuma kanu awa corona ke dan feye ليس من مخلوقات الله غير مخلوق وانا مدام على مكان مدام من نده انا مكان امبي على كدافي وانا مدام بنا بس على مكان على يكون مكو على له الخلق والامر ابو يلا داني نيكو بره دلته على تايو ya bani dindani ya leta ya alkatu makare ka makanta do hakima awa hakima tusoma do kuna ya kuna ya au tra ko ko do ro ko hakima ko kadhalika ruhina ilayka ruhan min amrina awa bo tukuranya Allah taala awa chi kana ima ka ro ama ko ya konna do kuma ka go dorete abu kuma ba do ko fo ke kuma ba do ko fo aw be ne la be na ka sisa nawo ne le kuma na do ne ka kuma be ne le fo ana sa me ala ta fora ka ji de ta fo me ko fa na ko ha ko ka bo ke aka kuma nyina wala ma kuma ma aka kuma clean wala ma kuma ma ke basi muna kuma bi kuma tigile fo ande kuma bi kuma tigile fo na amu ye dafe amu ye kebrai alai amu na kewale bele bene ala tai so an be ala ka dafe ora amu awa anana keta wo abele dini Allah taala tai ambele dini Allah taala ka dafe ro na ka cha pa ma abu kona keleni minu mubara wa ilayhi yawud abu kona ni bora adam nana ala le fe an shoro ka taala le fana ka la ma ala le fe adam nana ala le fe Allah ma Allah taala le fana wa anna Allah takallama bi haqiqatan we ka no kalimanya nae wa Allah taala yere le kuma na Qur'ana ni yere da Qur'ana ma go jira fere do kana go jira le na Qur'ana di awa tramo mo ko ka ma wala ra wa no le Qur'ana do ala ya bwa yera ka o chini do jira go jina e ka di chebani kama no e kraba e ma kisibi ayi kama kima aga fota Qur'ana awa أقول إنه لتنزيل رب العالمين
أكون يقرأ بني لتنزيل ne ala be kala ko jigi felo rabbil alamin dafu belagi ni tigi aw ka jigi felo nazala bihi ruhul amin ako meleke danyama no jibril ako le jigirana ala ka ni ci papa jigine ako mo na gada ako kul ako kiraba manema kisibi ay ko ko mo wol ne lawo nazala ruhul qudus min rabbika ako ni sanwa no e belagi ni sanwa e do jibril ako do jibril qur'ana ni ka wo tiga Allah taala ako no na gada le forma to ako qur'ana bani de tanzilul kitabi min Allah ako jigi feno ka Allah taala gafe jigi feno ka Allah taala gafe jigi talo ka Allah taala masabi ye moyen masabi ye kono masai qur'ana bani qur'ana yo abisigi Allah taala le fana ala mana ni qur'ana ni yere fana anta ko makani bala yere makani fo awa jibra ay makan churo yara jibra kuma ni fo sa ka bare to makana ti awa amade ala yere ni qur'ana ni fo tigi jibra afro jibra to min fana afana ya ta to le fana ka fo kire qur'an abe Allah taala ti hamdi ala hamda an sema ni kuma ni fo kunti dore ka mate ka fodara wakti do temena kuma ndati mnaga toga do ko qur'ani ko awa ko dan fen wakti temena sama ya qur'an olon flema nene mi ko qur'ani dan fe ko bi janata leka ima de ka ta ni imam ahmad imam baba mo ka ko jesena tien fantani nan qur'ani ke kelen ya anani nay do imam ahmad ibn hanbali aleka wakti benani ni jara wakti ndole wakti benani ndole o ka ko fuka ko sura kuma ko sura anaka don bayla anaka anya salam ya anaka arabato no majisi o ya mleka ko nyama ko munapa ko corona manda ko fara ko corona dane olon le mana to ko corona dana bara sura cheni to be ko ne fa bele de la nyami to be ko fa bele de la ma lora kelen kan na bi kemiya bi ke hala ne ale ni bi twana na bi kemiya bi ke ko so dumai awa on bi mo ma di nani awa rasul mama kalon ka ko corona ni da fente corona ti da fente ala rahma ka ti da fente asina mo da felo am tawolo chen chamala am tawolo nyami chamala ala kunya ya ko na ora ala usanya ni be kaboma ora ala sankrota ni be fana kaboma ora Allah taala ti halbi ala kan be de la famia ala kan yero ora wati na tuwa fe ambe kita sunu yorona taala de halbi ala ko tigera da on mashira kenera da fe ala ala makera amala de halbi anti milotina ko ala ya tonya nanga no fana abara de ala kan ma be de ni mana ma Allah taala de don na fama don barakama ala ya sana ala ka islam be de ni ma loni fana bagwa bara ni ala ka wa do tra ke be ni mana ma Allah taala de handi amin jamana ni ko ala ka jamana na suma ala ka be ni na suma akli sige nyama ro basigi handi ala ko sawati jamana ni fa be ni na akli imam na no ya handi ala ko audi jamana den ke ni be ni ma mala de akahina na ka ya fa ala ka islam ke ni be ni mimi baruda mirati baruda ammu baruda pamilo ko na ala Allah taala de samu roche ala ka do fra shuka kan shu baraka ya kan shu janya shijan mama kalian mama lafen mama ala ma sonara keske mama ala ma sonara barat ma ala ko wa na shi to be ni kona Allah taala de islam ya Allah taala ye on ke terana ala ka sabata ko ala ka naba ke ni manye Islamani hadu ala ka sankorota ala ka salama sankorota Islamani ala ka korota anta ala ka salama ya sankorota wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi